स्वागत करुछु शर्मिष्ठा आपण मानक आज प्रजन्म को अनेक काट श्री परिपूर्ण जीवन राजवंश पुनश्च पृथ्वीर स्वप्न देखि अथच चाणक्य से नाट्यकार गायिक समालोचक आलोचक और शिक्षाविद रूपे ओडिया जातिर नमस्य से समस्तंकर आदरणीय डॉक्टर रत्नाकर चैनी आज आम गहन नहांती तांकर अभाव ए जाति पई अपूरणीय प्रजन्म परिवार तांकर अमर आत्मार सद्गति कामना करने सहित आज प्रजन्म को तांको उत्सर्ग करुछि। आसंतु एबे सूचीपत्र उपर टिके आखि पकई नबा। कवितार प्रथम परिवार अछंती बिलासपुर छत्तीसगढ़ रे रहउतबा कवि निर्मल चंद्र राउत। आसंतु तांकर कविता सुनिबा। कविता चिन्ह अचिन्ह कवि निर्मल चंद्र राउत। नमस्कार, मु निर्मल चंद्र राउत। मो कविता चिन्ह अचिन्ह। चंपा फूल फुटिथिला तार मन बगीचारे चारिआडे बास चहटिला। मु कहीं चुपचाप बसिथिली चौपाह चलमान हेला। चलमान पवन रे चंचल चमकिला तार चित्रित अंचल को टाणी नहीं सीए पाद चिपी चलिब चाहिला। चमकिला चौदिगे चाही चटापट डाकिदेली बोली चड़क की पड़िला कि कहीं चपला को छाटी दे दूरे फिक करी हसी दे देला सीए दुई धाड़ी मुक्तहार कोली आखि नहीं भूई रे थोइला। चुमदेरा चंद्रिका जे चिक चिक चंपा फूल परे राति सारा चेई चेई चेहरा ता छरखर हेला। भोर हेबा आगु चंद्रिका जे घुमई पड़िला। चिन्ह सबू रहीगला चिक्कण चिबुकरे तार मोर से गोटे चुमरे चटकरी हसी दे चलीगला सीए मते कहीं चिन्ह चिन्ह जनागला। कवितार द्वितीय पर्वरे अछंती ढेंकानाल निवासी युवकवि सुनीता बारी। आसंतु तेबे आमे तांको भेटिबा। तांकर कविता निरोला प्रेम कवि सुनीता बारी। नमस्कार, मो सुनीता बारी। मो कवितार शीर्षक निरोला प्रेम। दिने अधा रास्तारे भेट हैला प्रेमर प्रेम सहित आखिरे आखि मिसिला किछि नीरवतार आस्तरण जमिला। आखिरे आखि मिसिला किछि नीरवतार आस्तरण जमिला। परे परे शीतल पवन रे प्रेमर बास्ना छुटिला। प्रेम कहिला प्रेम को चाल टिके निरोला रे प्रेम करिबा। प्रेमर कथा शुणी प्रेम अल्प लाजेई गला आउ कहिला हेले कोउठिकी जिबा। प्रेम कहिला नई पठा नहेले झाऊ बण जदि भल न लागे समुद्र कूल आड़े टिके बुली आसीबा हाथ को हाथ छंदी। एक कथा शुणी प्रेम कहिला धेत एसबु तो पुरुणा हेलाणी किछि नुआ कहुना। जोठी खाली तमे थिबो मु थिबी आउ प्रेम प्रेम थिबो। अविश्वास छलनार लेश मात्र स्थान नथिबो। प्रेम कहिला ताहाले चाल प्रेम कहिला ताहाले चाल आमे रास्ता कड़े ठिया होई गोटे कप चा को अधा अधा पीबा। बगीचारे बुली छिट प्रजापति धरिबा किछि अजणा कौल पिलांक सह समय काटिबा। रास्तारे बुलुथिबा निरीह पशुमानंकु टिके आत्मीयता बांटिबा। आउ चाली चाली थकी गले बरगछ मूले टिके थक्का मेंटिबा। झाड़ सरसर मुह को किछि तू किछि मु
ମିଶି ପୋଛିବା। ଅଚାନକ ଯଦି ଅଦିନିଆ ମେଘଟା ଆସି ବରସି ଯାଏ, କିଛି ତୁ କିଛି ମୁଁ, ଦୁହେଁ ମିଶି ଭିଜିବା। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚାଲ ଦୁହେଁ ନିରୋଳାରେ କିଛି ଖୁସି, କିଛି ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବା। ଚାଲ ସଭିଙ୍କୁ ଲୁଚି ଟିକେ ନିରୋଳାରେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଗାଳ୍ପିକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜିର ବିଜୟ। ନାୟକର ନାମ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ। ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଡକ୍ଟର ଦେବାନନ୍ଦ ଦାସ। ନଚିକେତା ଓ ମୁଁ ଗଦଗଦ ଚିତ୍ତରେ ନମସ୍କାର କଲୁ। ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ନାୟଗ୍ରା ପ୍ରସ୍ତର ଚଟାଣ ଉପରୁ ପରମ ଉଲ୍ଲାସରେ ଡେଉଁଛେ। କେତେ ତଳ? କାହିଁକି? ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ। ନଟରାଜର ନୃତ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦପାତରେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି, ଡିବି ଡିବି ନାଦର ପରମ ସଙ୍ଗୀତ। ଏ ଗଳ୍ପାଂଶଟି ନାୟଗ୍ରା ଓ ଦେବଯାନୀ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଗାଳ୍ପିକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ସଫଳ ଗାଳ୍ପିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଗଧାଡ଼ିର ଆଲୋଚକମାନଙ୍କର ପରିସରଭୁକ୍ତ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର 61ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। 19/4/1933 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ଗାଳ୍ପିକ 13/2/1994 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଗାଳ୍ପିକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରହିଛି 13 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, 2 ଥର ବିଶୁବ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଗାଳ୍ପିକ ସେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ। ଗଳ୍ପ ନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ। କଥାଶିଳ୍ପୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆମ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା। ଅରଣ୍ୟ ଓ ଉପବନ, ନାୟଗ୍ରା ଓ ଦେବଯାନୀ, ଭୃଗୁ ସଂହିତା, ମାଣିକ୍ୟ ସନ୍ଧାନ, ଚିତ୍ରିତ ଚାଦର, ନିଜକୁ ନାୟକ କରି ପ୍ରଭୃତି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ। ଜଗତର ନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରାଜ୍ଞ କଥାଶିଳ୍ପୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି 2 ଗୋଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଅନାଲୋଚିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାୟପୁରର ଜନୈକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୁଏ। ବିଚରା ଦିନ ସାରା ହଜିଲା ଧନକୁ ଝୁରି ହୁଏ। ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। କଥାକାର କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦଙ୍କ ପଶ୍ଚିମା ଗଳ୍ପର ଏହି ମୁଖଶାଳା ଟପିଲେ ଆସେ ଆଉ ପ୍ରକାରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲସିତ ଦିଶୁଥାଏ। କହୁଥାଏ, କଳା ଗୋରା 2 ଯୁବକ ତାକୁ ଶୁଖିଲି ଭୋଗ ଖୁଆଇବା ସହ ଏଇ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିବାକୁ ଦେଲେ। ଦିଅ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିଲେ ନେବେ ବୋଲି କହି ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଯାତ୍ରୀ ପୁଡ଼ିଆ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସେଥିରେ ଅଛି କିଛି 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଆଉ ରାୟପୁରକୁ ଟିକେଟ। ଅଲୌକିକ ତାର ଅନୁଭୂତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲା, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତରୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା, ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ପାଇଲା। କି ସୌଭାଗ୍ୟ! ତେବେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦଙ୍କ ଗଳ୍ପ କେବଳ କୌତୂହଳ ବା ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ପାଠକକୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ଏହି ଉଲ୍ଲସିତ ଯାତ୍ରୀର ବଦଳିଗଲା ଭାବନା, ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆଚରଣ। ଦିନରେ ସେ ହଜିଲା ଧନକୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟଙ୍କା ପାଇ ବିଭୋର ହେଲା। ମାତ୍ର ରାତିରେ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି ଏଇ ପଇସା ଥିଲାବେଳେ ଏଇମାନେ, ନଥିଲା ବେଳେ ଏଇମାନଙ୍କ କଳ୍ପନା, ଏଇମାନଙ୍କ ରୂପ ଚିନ୍ତା। ମଣିଷ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇମାନେ ତ କାନ୍ଥ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଇ ପାଚିରିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସାହସରେ ସେ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚିରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଗଳ୍ପର ପରିଣତି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନୀ
ऋषिंक प्रार्थना हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहित मुखम तत् त्वांग अपावृणु पुषाण सत्य धर्माय दृष्टि। कृष्ण प्रसाद नास्तिक गल्पटी आत्मजीवनी मूलक हेले भी एथिरे लेखकंक पत्नींक भूमिका गुरुत्वपूर्ण। गल्पकार कानाडा ठारे शस्त्रिक अवस्थान करिबा समय रे तांको बैठक खाना कांथरे लागिथिबा चतुर्धा मूर्तिंक कैलेंडर, किंतु आगंतुक विदेशी बंधु मानक ताहा नासिका कुंचन और चक्षुशूलर कारण हेबारु इष्टदेवतांक बारंबार अपमान को सही न पारी पत्नी फटोटी को शोइबा घर को नहीं गले। हेले ठाकुरंक एपरी अपसारण तांकु जे शक्त आघात देइथिला ताहा गल्पकार आविष्कार करंती राति अधरे निद भांगी जिबारु। पत्नी स्नान सारी कैलेंडर सम्मुखरे धूप लगाई बाहुनुथिले, निजकु नास्तिक बोली धिक्कारुथिले। सेदिन थिला श्रीक्षेत्र रे श्री जगन्नाथंकर पवित्र गुंडीचा यात्रा। ए आकुति सुदूर कानाडारू सतरे कौन महाप्रभुंक कर्णगोचर हेला। दीर्घ दिन परे अप्रत्याशित भावरे जड़े श्वेतांग इस्कन भक्त बाणीविहार स्थित लेखकंक क्वार्टर को आसी प्रकाश करती जे से पिलादिने बापांक सांगरे तांको घर को बुलिबा को जाई कांथरे लागिथिबा कैलेंडर रो मूर्ति को भूली पारि नथिले। तांकु खोजी खोजी परिशेष रे एठी दर्शन पाइछंती। तांको जीवन धन्य होईछि। ठाकुरे से अभिमानिनी भक्तर विकल प्रार्थना शुणिथिले ताहाले। कृष्ण प्रसादंक नास्तिक गल्पर उक्त इस्कन भक्त पश्चिम देशर आ पूर्वोक्त गल्पर चरित्र पश्चिमा जात्री। पश्चिम हेउ बा पाश्चात्य यह कौनसी भूखंड नुहे। कथाशिल्पी ताकु वस्तुवादर प्रतीक भाव संभवतः उपयोग करिसेंती और गल्प दुईटी आध्यात्मिक उत्तरणर आभास देइछंती। आहुरी मध्य उभय गल्पांगन रे जदिओ मानविक चरित्र माने आतजात हेउचंती तथापि सबुरी ऊर्ध्वरे रही घटनार भियाण करिथिबा असल नायकटी किए ताहा मर्मज्ञ मानकु बुझाइबा निष्प्रयोजन। जगन्नाथ चेतना बाहक एई गल्प दुईटी को कथाशिल्पी कृष्ण प्रसाद तांकर श्रेष्ठ गल्प संकलन रे स्थानित करिसेंती। तेरे दर्शक बंधु आज संख्याटी को एठी रखिबा। आज संख्याटी आपण मानकु केमिति लागला मतामत लिखि आम पाखकु जणाइबे। आम पाखकु मतामत देबार नंबरटी लिखि रखंतु। नंबरटी है 9381777391। एई संख्याटी को फेसबुक रे शेयर करबा सहित हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। तेरे आज संख्या विद्याध्ययन शर्मिष्ठा को पुणी आसबि आसंत संख्या रहुछि। नमस्कार।